जय गोर जय सेवालाल. કેનેડા અને અમેરિકા ગુરસીકવાડી કટમાળેર સોપતી સંદીપ રાઠોડ ખેતાવત વાત કરું છું. ભિયાવ અને બાઈઓ 24 અને 25 નવેમ્બરે ગુડી તાંડો સંગારેड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना गोरसीकवाड़ी रो एक नेशनल लेवल रो प्रोग्राम बेरो छ गोर मळाव. वो प्रोग्राम है तमने जेने जेने पॉसिबल छ वो प्रोग्राम में जाणो અને જેને જેને જુજુ पॉसिबल छ वो प्रोग्राम में हाथभार लगाणो. आणि साथोसाथ ये बी मारोजा करो छू तमने से न કે લોકલ ટીમ જે છે આપણ સંગારેड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना ये जे गोरसीकवाड़ी लोकल टीम छ उन्होंने भी तम हाथभार लगाणो. वो हाथभार तम पिसाती लगाओ. वो हाथभार तमने वो तो जान उन्होंने कहीं हेल्प करतो आती हुई है वो तम कर सको छो. भाईओ आणि भियाओ आपने एक बात समझन ले छ कि पूरे नेशनल लेवले पर इंडिया लेवले पर આપણો ગુરુનો એક આછો પ્રેઝન્સ છે. આપણા હરેક રાજ્યમાં છે, મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાના, આંધ્રા, કર્ણાટકા આતરા મોठे प्रमाणे रेहर बाद भी आपण देख रहे कि आपण आजेर सिच्युएशन काई छ. आपण जे सिके पडे लोक छ होटो तांडेन फरन देख रहे छ काई बेन ठीक छ वो देख रहे कोणी तो पछ आपले सरीक लोक रिस्पॉन्सिबिलिटी छ जेन वात समजगी छ जेन वात कळगी छ तो ओनूर आपण शेर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन छ एक जबाबदारी बन छ की आपण આપણા કમ્યુનિટીના સમાજને હોટો કાંઈ દે શકાશે. હરેક ટાઈમે પીસા દેર જરૂરત છે. આપણે નોલેજેબલ છે, આપણે કન કાંઈ નોલેજ વેણું તો आपण બાલબચ્ચાઓને ગાઈડન્સ कर શકાતા, સ્ટુડન્ટ્સ એને ગાઈડન્સ कर શકાતા. आणि साथोसाथ टांडेर जे आज सिच्युएशन वेरी छ ये टेक्नोलॉजी जमाने में તમને मालूम છે कि ઘણી વાતો ફાસ્ટ ચેન્જ વેરી છે. તો તમે ये વાત સમજન લો कि आज ही परिस्थिति છે તો આંગ આયવાળે 10 સાલ 20 સાલે મુ પરિસ્થિતિ કાંઈ વે. આપણો તાંડો કતરીય ટેકનોલોજીમાં સારી જગ આંગ જારો છે પણ આપણો તાંડો જતો વે તો હોત જ છે. તો ઈ તમાર હમાર યાડી બાપ દાદા તમ હામ वो तांडेम नानक्याती मोठे वेमेले छा. आपण ई एक गोर कल्चर मोठे वेमेले छा. तो आपण गोर कल्चर सारू काय रिस्पॉन्सिबिलिटी छ. तो आव ये प्रोग्राम है ना आओ समजन लो की आपण काय कर सकाचा ई समजन लो आणि काय करेन चाहे ई वात बी समजन लो. ભિયાઓ તમને આજે એક વાત કહેર છે સેવા ભાયા આપણો હાથ મેલમેલો છે એક સાધુન્યા બેઠો છે તો સેના આછો લાગો પણ ગોરસીકવાડી વાળા જના સેવા ભાયર હાથેમ તલવાર દીને જન ભકમ સે લોકુર પેટેમ વાતો દુખે લાગ. ગોરે માયરસ કોની તો કોરે માયર બી જે દલાલ છો દલાલીઓને પેટેમાં વાતો દુખે લાગ कि अरे ये सेवा भाया हाथेम तलवार कहा दे नाखे. भैया सेवा भाया शूरवीर वेतो सेवा भाया लढाई रमेलो छ. इसे इतिहास छ આપણો ગુરુરો એક ઇતિહાસ छ. લાખા બંજારાથી લેતાણી હોતી લાખા બંજારાથી આંગથી ગુરુરો એક ઇતિહાસ ચાલતો આવ્યો છે. તો સેવા ભાયા ઘોડે બેસો સેવા ભાયા હાથેમ તલવાર દીને ઈ વાત કાંઈ નવ છે. ગુરુરો ઇતિહાસ જ હાનું વેતો आपण एके राज्यથી दुसरे राज्यम व्यापार किदे एके स्टेटेથી दुसरे स्टेटम व्यापार किदे हानुस कोणी तो एके देशेથી दुसरे देशेम व्यापार किदे. तो तम हमने ये बात सोचणू पड़िया कि जन आपण वो व्यापार किदे जन वो आपण बिझनेस किदे ट्रेडिंग किदे आपण बाप दादाओने तो काई वो हानुच हाथेम लकड़ी लेन वो ट्रेडिंग किदे काई वो पगेती चाले काई पच आज जन हम हमारे सेवा भाया हाथेम तलवार देना के फोटो माई आज हम हमारे सेवा भाया जन घोड़े पे बसार दीने तो ये कोरी कोरे उन्हें पेटेम कहा दुखरो छ येनु पेटेम यर सारू दुखरो छ कि तम हम एक जाग छे तमने हमने एक जाग आणू पड़िया येनु दखाणू पड़िया कि हम गोर कोण छा हमार ताकत काई छ हमार युनिटी काई छ हमार पावर काई छ. आपणे काई केती लढाई मारेर कोणी पण आपणो जे एक्झिस्टन्स छ वो ये लोकून दखाळेर छ. आणि ये लोकून तो दखाळेर एक दुसर वात रेगी पण आपणे तांडो कतरा लारच આપણે તાંડેમાં પણ કુકરણ આંગલ આયા અને ગોરુર યુનિટી કુકરણ બનાયા. ये सारी बातें सारू चलो तम सेवेन आओ आपण ये वाते पर खल करा ये वाते पर सोचा विचार करा. मग अमेरिकन्सो आणि आपण अमेरिका कॅनडामध्ये जे गोरसीकवाडी लाईक माइंडेड जे गोर भाईचं उनूर शेर सामोती आजी एकणा ई जे प्रोग्राम नॅशनल लेवल पर वेरो छ ओन म बेस्ट विशेस करू छो. जय गोर जय सेवालाल.